देख मनुष्य जीव समस्ते शनि राहु केतु एही जिनिसरे पड़िअछ मनरे भावना कर चेतना कर शनि राहु घेराइले पृथ्वी को मनुष्य को बांचिबा निमंते आपाति कर गुरुद्वारे हाजर हुआ। गुरु सन्यासी गुरु भिकारी गुरु दरिद्र गुरु धन तेणु करी मनरे विचार कर गुरुद्वार रे जाई प्रवेश हुआ। सकल मनुष्य जीव बांचिबा निमंते गुरुद्वार को जाई मागुणी कर आयस दिय गुरु आउ शनि राहु केतु एही जिनिस को तुमे अलगाई दियो सेहीपरि मनुष्य करिले कहिले तापरे भगवान निश्चय वरदान देवे। अलेख अनादि अनंत ज्योतिर्मय गुरुदेव गुरु सन्यासी गुरुदेव अलेख तांकर पाद रेणु माखी तांको गुहारी कर तांको ठारोरी जीव बंचाइबा निमंते नहेले ग्रासीबा शनि राहु केतु ग्रासी देवे ए पृथ्वी को भांगी देवे निश्चय। देख एही गोटिए सत्य निवारण कर शून्यवासी निराकार निरंजन अलेख अनादि अनंत एही भुवन रे डाक प्रवेश होई तेणु सेही गुरु आदेश देइबे निश्चय भल भावरे मने रखि थाओ चिंतिन भल गुरु आज्ञा कर चेतना कर शून्य पवन रे दर्शन करी भगवान को आविर्भाव होई दर्शन कर भगवान तुम्हें आमको रक्षा कर शून्य पुरुष को डाक शून्य शून्य महाशून्य अलेख अनंत शून्य शून्य महाशून्य निश्चय देइबे दान शून्य शून्य अलेख भुवन निश्चय देइबे पुण्य सत्यरंगे मागदान सत्य को आश्रय करी शून्य पुरुष को हरि दर्शन लगाई चिते पाइब ब्रह्मांड मध्य से देवे दर्शन शून्य शून्य महाशून्य तांकर आशीर्वाद रे मनुष्य बांचिब शून्य पुरुष को डाकी माग तुम्हे बर गोटी से देइबे आज्ञा अलेख ब्रह्म ब्रह्मांड पुरुष सेही निश्चय देवे वर जाची शून्यरे निवेदन शून्यरे मागदान से अटंती बड़ स्वामी तांको चिते दिय सृष्टि तांकु मन लय चिते मागिब आदि अंते ज्ञान दान माग तांकु शून्य ब्रह्म देखी शून्यरु ब्रह्मांडमय दर्शन एकाक्षर चेतना करिब चिते एकाक्षर पादन्ते
দর্শন লগাই মন একাক্ষর দেব দান দানব রূপ চন্দ্র একাক্ষর মনে ভজ দেইবে শান্তি গুণ একাক্ষর নাম ব্রহ্ম নিরাকার নিরঞ্জন সে দেইবে বরদান লগাইণ চিতে মধ্য কর্ণরে শুভিব মন্ত্র জ্ঞান দান শুভিজীব কর্ণরে দেই চিত ଏହି ଆତ୍ମା ଯୋଗ ବଳେ ଅନ୍ତପୁରୁଷ କାଳେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଯେ ଡାକ ଶାନ୍ତି ଗୁଣ ଦେଇବେ ମହାସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଲୟ କର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୀନନାଥ ଦୟା ରଖିଥିବ ଧର୍ମ ଚେତନା କର ନାମ ଶୂନ୍ୟରେ ଯେ ଦେଇଛି ତ ମନ ଲଗାଇବ ଅନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ରଖ ଚିହ୍ନି କରି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର ଶାନ୍ତି ଗୁଣ ରଖ ସନ୍ତୋଷ ଗୁଣ ରଖ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରେ ହାଜର ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଲଗାଅ ମନ ଚିତ ଚୈତନ୍ୟ ଲଗାଇ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଦର୍ଶନ କର ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷରେ ଭାବ ରଖ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ରଖ ଗୁରୁକୁ ଆପଣା କରି ହାଜର ଗୁରୁଦ୍ୱାରେ ହାଜର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଲଗାଇ ଦର୍ଶନ ଚିତେ ଦେଇ ତେଣୁ ପାଇବ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବ ପାଣି ଥାଉ ଥାଉ ବାନ୍ଧରେ କୁମର ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଯିବ ପିଣ୍ଡ ହେବ ନାର ଖାର ପାଣି ଥାଉ ଥାଉ ବାନ୍ଧରେ କୁମର ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଯିବ ପିଣ୍ଡ ହେବ ନାର ଖାର ପାଣି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ବାନ୍ଧ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ପିଣ୍ଡ ହେବ ନାର ଖାର ତେବେ ପାଣି ଟିକିଏ ଅଛି ବାନ୍ଧିଥାଅ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ବନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ଅଭଲା ନାହିଁ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବ ନାମକୁ ସେହି ନାମ ଧରିବ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିବ ଆନନ୍ଦରେ ଚରଣ ସୃଷ୍ଟି ନିରାକାର ଦେଇବେ ସ୍ୱାମୀ ଅନନ୍ତପୁର ଏମନ୍ତ ନାମ ବହି ଚିତେ ରଖିବ ଜଗତ ନାଥ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନିରାକାର ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଅଗୋଚର ଅଛି ପୃଥିବୀ ଆଣି ଭିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଯେ ଦାନପତି ମାଗିଲେ ବର ଦାନ ଗୋଟି ଅନନ୍ତ ମହିମା କଲେ ତେଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ରଖିଲେ ଜଗତନାଥ ଦରିଦ୍ରପଣରେ ମାଗି ଭିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଗୁରୁଦାତା ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦିଶୁଅଛି ଯାହା ମନରେ ବିଚାର କର ଏକା ତେଣୁ ରଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ କର ମନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନରୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଣମାନ ସତ୍ୟରେ କହିବ ନାମ ବଚନ ଏମନ୍ତ ମହିମା ଲାଗିଛି ନୀତି ସରଗ ଭୁବନେ ଲାଗେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଚରଣ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ମାୟାଧର
এমন তো ভুবনে লাগিছিল